Heoch goeden seo go ptíobhneachchan an lá. Lacacha go thorsta maadach na rialtin de gúine a bhí cumala tain fellé tras na pandemic id scá over an sláinte. We hope to be able to pause the need for shielding altogether at the end of this month, although even if we do that, we will still encourage those in the shielding group to take extra care. Corlia scientificach ure gra nach éim scolarin astar socialte chumal va chéle na de hileset gan scolchin in avius. Siad a sin tírin deoch go cud is léit na rúis go bhfuil a bhíachan ní rásach ag muna coronavirus a gait fo bhdéchtin agus dúchan an eile. Cúdeoch de program an och. Tá clich Eden Court an in nisise gra nach cúmiad cudamin sa dogoloch is an gris haast. Agus lichid blionna gachorachug va hánig gemichin a choláis ag galape is an hí turis. Fisker ma. Ní sem tí a vinisiiriú, go dtí rialtin a gúine a bhí gan cumala tain fellé tras an lockdown scá triplesin sláinte a lacachuig fan na maadach. Hanna háirich in cíolchu go bí cumasach gaibh fudach an na náidichin léis tain ásta, agus agáil a bharacíonn muoi agus garaíonn poploch. Hanna de seo ag siúna ní gefiochgad. Chafod na chael ciad is 8,000 duine an an nalape idir bhí gan cumala tain fallé fagúine ile an a hóisich lockdown. Chai iari oris seo janu scas go bhfuil an cúd sláinte go sóirite an na cunarst mag lachgasiad an coronavirus. Ach fá jehéine thuirst príomhvinisiid na halape gan déit na rialtin a hagus sóirite a bunt in ríise bhíonn seo a lacachaig. In line with the route map that we set out for you last week, from tomorrow, therefore, we advise that you can, if you wish, stay in any holiday accommodation, including hotels and bed and breakfasts. You can also visit outdoor markets and public gardens. And in a change that I hope will be particularly welcome, non-cohabiting couples can meet without physical distancing, even if one or both of you is shielding and even if neither of you lives on your own. Ha mór an sa bhuiinte gúine seo mar thá déalaigh le triplet an sláinte léid ailse agus tíneasan an loch. I héile géad an lacachuig seo, ha Nicola Sturgeon an dáchus fá déirigh an dúchar nach téit iari duine sa bhuiin seo a tain a chumal fallé fa gúine eile. Now, we hope to be able to pause the need for shielding altogether at the end of this month, although even if we do that, we will still encourage those in the shielding group to take extra care in things like physical distancing and hygiene. In addition, the Economy Secretary has asked the UK Government to ensure ongoing financial support for anyone who has been shielding and who may not be able to go back to work or to work from home. Hís príomhvinisiid na halape Nicola Sturgeon cyn tyfasich duine an deach jarabh gan ro COVID-19 ora ans na céirúir an fichid me dhéirigh. Se seo a chiad neach a chailin be fan tuaisin foichin och lá. Siona ní cifiochgur BBC an lá. Hís NHS na Geldach gan deach COVID in an dia go jarabh an na neachóproch ag dachi cúrim home farm is an darna turis. Chugil Jechner gan a lochcáni ans an dachi cúrim an an pórstrí a sé scape gan a vírus a sin. Húst an bord sláinte gan deach déalaigh ag sin neachóproch a réad stúdig náisianta is chai íse gaibh a tain a chumal fallé. I réad chorlia úr a gail sí rialtas na halape cha bhí féime clant scola astar a chumal va chéile na de hiile scolchin i den avius. Hanna is sé gragatá go bachar de hitrin cumal da véhtar va chéile. An bharneach politicach hacin Niall Gallagher called in draste. Niall, Jeffisrach a hacin man chornia seo. Well, ha daine clonion is oigen a coig blindí agus sas and in is lugan in as a hiet. Jyn a cúsin jerifte de COVID-19 go héad a bhí acin a seo an alape. Mar sin hanna cheolaich in a hatorst corla de rialtas na halape tois gan an gama aniv a vís a daine clonie a torst a vírus de chacha chéile iad neol de dhéanamhíh. Mar sin a réad na corla seo hanémet astar chumó bh chéile ag a scol neol iad bus na scola a corla eiligatá de loch goproch a dhémas haas da vetar chumó bh chéile agus ma haíad sin a gopad go delú the
ballach níon scola fat nas mó na carstal na húrach fé iad sin cótach outing a churáide bí seo mar farste chorla de stúrig a rialtis na sculptin agus ian swinny rúna den álam an dóchas go déach ach ag jeireg na mí seo gan bí tíil goláúne iad an abíos. Is úr sin fistrach cúteach go dú de sculptinári? Sin cearst becin na bhach iad an díag milliún ná de luch cuam clonnegus le lá ulachagur san na gáis guna bhí cumul na clonne an an buin o bulganin fallé ha cuid a babiste bhí dóisteach an na scoláric mar siimplid gach matain san deachcin iad bhí cleintse nach déide adáis a chu sonstócha dáhating gach seachcin agus ha rialtas an dóchas go déideach iad sin a cheachna a sinna crocha iad cú darúd fallé an doiseach iad iad agus iad scapi a víris agus cuideach iad a homas a bhí sé sculptináric agus luch cuam clonne eile bhí sinna churadóid tubastaid díadach becin seachne. Nail tapa láte, nail a galachar gadis an hen. Húr siadh sin tíaranteach na riach gúníte, go bhfuil hachgadin gan a rúis a bhí fiachandi rásacha gagad fó bhuianan a hacoparid banach goch gan a coronavírus. Ag chearstám thuair srúna den dúchan an céin Dominic Raab, go dtíach a rúis tí bui a hásin the choiste channe nudí, le bhí scuúlaigh fépa den tíabhad unta malarslan stáin únichte iad na meanan sóisialta. Han rúis a dola sáiche ning hasachingata. Well, GC Westminster in Daily Record torcal Kreitel cóla in idrasta, a thorcail James Fistrach a hacinn muna casachin a seo chucheanse de se bhanach goch. Ha gyfil siarafas yn tiarinjoch brechting America agus Canada a cwr a fwy'n hacar yn sio APT na i garichyd nhw na cozy bears mar hacar a hen groad sas yn y fiach yn rhi gudge fys mae yn diach yn ys o'n banachdoch a coronavirus an y brechting agus an y AHNL. Nis Chan i diach ar y gwper an y siwmar lepi a sio se bwy'n profession ta hawn o ganyan yn naam o'r leitaig fo start a rwys agus clú agus an seo seo a dhéanú runne seo agus sé cúis nárahan a réir a rialtas aking agus America is Canada go bhfuil a rúis a sás an seo srúteach a réir lochgeálaigh ar a cúis seo channe le na dhéanach gomich na rúisinig fiachan rí fusáin is dat me bhíh formula an nó frickert ar a coronavírus bhí sin na stúr na slóchfar na nóir a rást agus a farpi seán at ar companion agus dúchanin zo'n frikkert een waar is geen veugen van de coronavirus. Zo roes een reëel te zakken is zelfs maar mialig via de gutje vissen ervallen van een jaar roes maar heilig toe tot je holle ka. Dus je nog kassetjen kutje goed je een roes me wie het horspooi in het huig een nuddy. Ga je zo hier terug als je in leedje kassetjen nog lijntje. Kan je zo'n narnis dialog nu maar je haker en roes le realtas brechting ries kan denk gro haker en roes saas en een skillig vis maar je kan je een gym verwoon at er brechting realtas brechting is realtas Amerika Korean malar gym verwoon ek aim de tuin in nuri niet glech gevaart die laberige visjen gaan jetzt in de gutja gaan jetzt in de skille en dat kan denk ko gutja ach Wat saas zo jarabig reer brechting roes saas aan een fiachari tot buig na tuin hochen. Kan is een kleintje uur maar je een roes hakkeren in je haarska wil committee te wel parlement committee fastnish agus jaar en jok no commenten a jatzen gos skeulig at heen arish roes agus die hat rish aan de brechting agus As mij nach fusma vision zo'n realtas Boris Johnson, zo'n Boris Johnson is real zaken zo'n jarabig, dat chinchias cruia hier roes, dat sampasjeneu, zoals mialiga zo netelien, go cruia se goals. Horkel tapelaatse, torkel krijten aan hen. Chadjej kudemen a chumal tevistei Eden Court is een unia haast reed art officer de glich aan de nish. Has dochas och geta gunning I've cumula dol. Agus can pay a taich edikich von a realtus gus na dorsanachka osclug adíist. Gute ger tacharstus ed a vlara mui a chiadrut iniad na de vis kitachka a leitje chuder dói. Seo illy ground.
Fees yn cwl, fees yn liorichin agus cwrymyn, rwyd dy hir trig ag techfwche Eden Court is na bleonichin y galaf, ach hwg COVID-19 bwy y sio cwjoch. Gyd dy haas doch zoch yn tijaci y tai garag i jain ffon y fasgan a realtas na halabu y tot siechyd, do gynefachas yn cochiad sy'n ni chalfain agus cwltar, haas y rwg nach bi cwrymyn y gol ajan son gyrasiag haast. I think the reality is that there won't be any live performances on our stages in beautiful theatres like this here at Eden Court for some time. We're waiting to hear more from UK Government and Scottish Government about when we think shows will be able to restart. But we recognise that Eden Court is much more than the theatres. We've got our cinemas, our cafe, bar, restaurants and studios. We're a real community resource. So we're focused on doing our very best to get open as soon as we can. Gyd nach Eden Court fi fysgil gan ffobls na mias na galaf, ha ober fi dollarard is yn hogloch, se gachlechgig mar age stori ga partial yn bi ha corlan na geeltoch gysgelig y mysg dynnu ha gan cymal hyn ffogynele sgas y coronavirus. We've been working very closely with the Highland Council since the beginning of the pandemic, just to ensure that all of my staff and this incredible building are put to good use. And, you know, look around this auditorium, whoever would have thought that the Empire Theatre at Eden Court would be turned into the Highland Council's Humanitarian Aid Centre, but that's what's happening. Ans na bag am bleonig yn meirig, ha tachardas rys yn canar under canvas, fi gachamal ag Eden Court, chan awn ystau a chamwy is y garig. Gyda gyrisyn hia tachardas a fys y gol age ag yn teichfwyhe ym bleone. So there's a lot that we still don't know. But I'd love to get the tent up and do that in a safe way and provide a place for people to come before the end of the summer, but before there's too much rain anyway, yeah. Le miasan gen glasig gol siachadinis, ga fi cael leisg meintr na geeltoch sy mwy sy'n isge. Eli Ground, BBC La, ish. Hug koers na hakri ketga shamima begu me heetjes on de called the IS on the Syria chillig evrichting is on takri janu en maar hij suren nog dit nog a horsvoepe. Gegoen op die hoen kerishin en een dag suring je koers hormach is evach ga gehokal. Hoorst of is net gek je net a hakrik en neu gegoeni. Nisje leek neviges nu turresach geet vastgeluk idiërs, bikkeljaren nisje veheukes vechkin, jeeshorsje eerdes vesaun veluch turrish, is er na hartje voedachke. Ha oorlog edweetal is een faaltje goedare gesaveltje, acha is nach bien sesen getrang as een avist. Huk Patrick Macaulay skriep geneskiede Michael Arstgoed, tufjes lochapet, is een pjachken een veluch gejoch isin. Ceir mias yn dyfyn llain, sgyntad y ys cwni higach ffw ysglwy. Fa dyn i gwael ciad ffadach cwni ywgad cet na dosnach ysglwyd y eist. Se twrysach ga cwmal cryn ysgydd isio y bwolwg. Mae'r hylwch twrys y tynnistiach, chanel aragad y tynnistiach. Sy'n mae'r haedd y fiffad ceir miasyn. Angharn eisiau dolach aber gymwr yn chrochog y twrysach. San yn rast y bychodd gan y gniewch ys y fi ag arte, agos hanya gan hasas o'n mwchel nach bifli o'n eisiau bwlach sydd y fychel. Am addi angen eich gofr ag rwy'ch taiach id imol ard gwyl. Hasyn gymat holeitio ffaichgyn gyfil na dwyni a harson sy'n y gwydio'ch condrin ys yn taiach gyroad gedafadys stoch y siachgen ag tosiach y deisan y fwchgig agos gyffeim ag adal ych yn hyn gyroad gyma lwa gws siachgen ile y chonhorachig agos mar sy'n fad haast y sy'n chyn y gadja briam ar sio geeltach. Is te fel y chorain ha elan hwyd y gwlwch ag son ffaltiach yw dde chiad lwch twrish ag fo hannig yn glasig. I think the story of the next year is going to be, there are going to be localised breakouts everywhere. If we start quarantining whole countries as a result, then I don't think it's going to be particularly helpful to the tourism market. Fiws gyda hana dosynedd ffasgol gyrist ha haast ceistir dyn yn y virus. Sgyntad i gys cwnig yd ag enochgig ys dyn y tyl as gach cerni. Hasyn y ceint o'r mae'r ffarst gen i chairsnach nad a hat y chyn y gwydioch am y hio. Agos sy'n y hasyn i'r fi grad rwy'n nad a higw agos yn glasig sy'n i fein ffyrchig i'r glasig a hasio. Hasyn mae'r ffarst gen i chairsnach at sa hasio fawn agos hasyn i ddol chiant as o'r jwy. Biag síse mar in Caitna. It will be an issue for some of our foreign customers because, of course, if they can't stay with us, where do they stay? But the government guidance
is if you have COVID symptoms, you should go home and self-isolate. And our view on that is, you certainly, if you've got symptoms, shouldn't then be checking into a hotel or accommodation. Bí cistinn an coú is tsin sa hir scrisi anmh háast gar cuairstechu, ach can tiige sé toiseachtáisecha a seo is bethe tin arás go cearnaí an hals lás. Patrick McConway, BBC an lá, Coran Lochapad. Hannig bad a asig agus bad ac an nucleasoch go má feiscid búla gan a chéile far chostra siar na halappe sydd hafyn 2008. Hwrst me'r rawsach un yn hypysyn mare gyda ni gad chofasg di edrych lichyd agus 100 metr fo chéile an ysrwn y meile. Hwyr loch rawsach i gyda'r ein sgipa y fa dacyn, taas ciar yd chol lwys y fa nasig gydol. Hyundai y nasig yd falaf sy'n typist i hiachnig. Spór sé a sean skipid Chali Thistle Innernish Carl Tremarco yd glwysyd go Ross County yd cwnant blielna. Fa Tremarco mar fars de skippe Innernish o hwg cwp yn y halappe an y 2008 ag sé hwyd yn hyl y fwnig cwp y dŵl an y halappe gaif an y 2008. Hannig gychwnant ag Innernish gyciawn yn blielna ys sé 7 blielna ag y chleppe. Ha cwyd iawl an y sŵl y fyl cosio yd cyn ffon y ffrosbeg as dy 7 gan ymwneud hil bal cosio an y sasyn. Le deich yn y fichyd sgipien an y mhriaf lig hasyn y sanasoch y company yn gawl, vol tein y morrin casger sanasoch na bugis leintjen, agos ceisjan me jen bwy y fwy y hec y sio idd chod trich sy fyslwch taich y cwth iawl. A tylig e crwdi alster machgalinien. Gel. Rwta haddi eichgin an yn imig lig an yn sôl o fwyl cosio, agos rwta hatariniach dy fôr yn loch taich. A big an excitement on you, we quite the ball cosio. Ag eanw big an asyngenige da gynnu sy bi. Gan i cwch gyn o'r hwnna ma gwyd gewl y spor sy bielach. Diws na big an elas ac am ei gem yn yw dydych mam i sei gydeli a gem ma fialw. A dwna, cwyd e rwdig yn ddysig gem a dwnan efo gwyd gewlydd. Gwyd na chi lat a lienting na skipien hat a coet. Ag sa sy'n ffeich yn sy'n leis gyfil, wel ha sy'n ias an y sasan iach maar er waren Bundesliga dal. Va tar dyn je stoch cwrt geol le diolch is on y fi gachw malintje nog. Ach, biljet de skipien Prif League Hassing agus y 3 prif chwartbysyn an an aloppe fein teich edrych va company in gel. Yn reid rawsig a commission in gel grieltus verrichting, because liegen het dönje vis a gel or spars ge jenu uhule schechkan. Ever boeie ke shower ieva a jem. A mis dön an gen weg, gewil u feich kin sanasach, ach han je fe maat te vi gak de region, han je fe maat te dol. Gan y company na sy'n nhw'n y rwt yn y hat y sanasach. Mae'n achroas yn y ffain y taich erig gyda sio yn y company yn hatorst, wel, gwyd o gewl o chwtrope, ha haws mwyngen gyfel at o chwyd y dedig gyda sy'n y dach yn y ligi chi'n eile. Ag tasach na mies, fel comity ag ta'n yn morran nach bochor enym yn y company yn gewl noch ag yr leintyn skipien ys gas drygan fy'n cheil at y sanasach agus loch taich gydain y fydd y gewl. A mi cynt ag gybych na sanasach a sio i'r fyl na company yn gewl. Goed, Richard Skipien could be root oors of Kutter mag heel gaif. Agus she in je wiche hun jude. Zullen geen koguni in hier jene. Ha, at het was tor teiken en Skipien, ach veel met de weekano en de dag je hebt at de kumas market, de kunasten a hachke, ha golfuriste de gunje, zodat ik dat hoor zeggen. Gníomhachas a tars taich de bhil cosio. Ach ná na sunis cowspich a ha, njá víos bui geall an san spars. Rúdi Alstad Machgalinan, BBC an lá. Lichid bliona an y dŵ, gosgol gemichin a cholaish an y donation. Be sio hir turus a hanig di gemon yn y galappe, le Stadium Meadowbank ydw hwgal y gynnoich ydyn son. Chdiach ni galappe si cherwaatje yd Clarn yn bawn, le Shia bawn o'r. Ha Ellen McLeod y gaddish. A team captained by the fencer Sandy Leckie, who was a gold medalist in 1962. Lichid bliana y diw hyn agos chrosgiol idd Clisyn Chinia na Tashbani yn Môra. Gwyd Colin Peep ag gemyn yn neud cyr diolch 3 fichyd y dych idd y casan ag Stadium Meadowbank le orain fan slwg efo han laher, siach rwn ag yn Môra syl pop. Fwynig lachi Stuart har 10,000 midr agos chef de friaf runnagan na geminen. Oh, well, lachi. Va pwyd dynnu, vas y stadium bad na chesu sy gearboxes, skriachels,
dúlaking nachrátal genú hús ach ó báidíro van atmosfér was an átir chan smiocht de fakim calorie of colach is ba magariru. Kip Kano, the Kenyan policeman, probably competing in his last Commonwealth Games, and he's certainly a great character and personality you'll miss. Simerud hyddarach ag gemyn yn cholais an yn lichyd bliana ach fa gileo'r rwyd yn ŵr ag gemyn yn gynneud yn cydioch. Should the Geert Metric Commonwealth Games, as a full program, ha the shelf ha maar houdt go the confessions maken han het. Sashin as a whole gan program. Now from the strongest man to the fastest man, and that was Don Quarry. As Jamaica, she fear run a gyfan y Don Quarry, she Usain Bolt announced in the round, bwy'n egas yn Olympic Games, agos edna dyn agent hwy a da fewn o'r, she Railing Boyle Australia, who eisiau gwtioch da fewn o'r yn sna reisiol hwy. Sy'n y sos y dyn i'r rwysyn y siwltyn i'r rywyd gaffeillgyn, sy'n o'r rwyd. Chyrog clysyn no si an y gi ac yn jirig yfarach, gemyn yn neu cyr diog 3 fichyd sy jeich, ydyn torsgu ciawn an y doi ag anichys sy'n ule haast. In the name of the British Commonwealth Games Federation, I declare the 9th British Commonwealth Games, Scotland 1970, closed. Vas Giroscaniel ha va stadium va homa stadium lose va Giroc Magari. Cumas agus corym sy'n y reiniad yns va corym sy'n cumas sgil sy'n plwag ei ffad. The moving and emotional climax to the best organised, the friendliest, and the most successful Commonwealth Games that anyone can remember. Sin y spors maha, yn ys a sy'n ylent yn iorn ys y dre ag sioni mach cynnig, mwch ddim ac yn iachdri ys sianachus, agos noch geced idd Sound Station Rele iddi geeltoch. Bikken is licht blian arras va parch raadjen hier nerfeg na geiltoch. An een kutje raadjechen, maar schaam zijn nevi, ha strakter een haastri eichen, get ha kruven is illa faas en is in larach. Ha haast komen sach en toer usken jo na seidin eichen. Agus, ma hau schul en train heen, lis naster ik wil het tollen ju, vim de week maal loog, son schaun larig, maar scha eichen. Rudbig echtri, moet een linie golf. Hanne mysydenish ag Derek. Hallo fiske mag ei van appedus is skarge van iter scherige schier du gunnig tuf scherne du goedje schaar te hadjerig de hurig agus de vlaas goedje gach in de schier wat ik ma skoog kjoog leep ik en smukerig in de schiet van de lages so jedige nisker boers nei ure show staim in helingen schier eer hoe ne keltog agus ne helingen me hoe de usken srentin ich agus nog gloosje dus geschenne satjes Tarshin yshirach goparain she is clear ich in the here goedje gach sant kema mine bis en diskussion aan se gumentes ach de woran son natuurige besi agus uitje kema skoog be sant de woran akin agus haike bi rutegin bruinje goedje de goed tussen koitje Celsius ek had de sieste agus ge bi kema biohal aan se hele me hoe goedje Maar zijn maar gebietage gevrut in bokus en jet hoe agus sies kwantig in de hier agus minier ges goedje gach goed vagele shen gebi tokel e falav maar het sin tronolashach me aan de keesne tuge vir ma die skoog agus vrut in bokus on goed vage ganalach toe het klassigo vas in de sadjere lekration vat hadjere gages speelski makdinig maar het ala thursdag lan is jundere besaam koitje genoitje Celsius ek gade schaar agus gu minier ges gebi kema biohale kamen geharit men hedingen schier agus na hele me hoe goedjog. Zo'n jede gelaag narig moran madi Glasgow bokik jesach tuet glas goedierst die hadjer himme vesan gan laat te voran. Suur maat kuchen jesarne agus ik bitoche gegle pik an sko tron watin jach toki kut wagen as net falla agus en turuke wie aan te voran schach an den hier hoe ne tuge vir en bimjaden karpichen te skarpje show son kut wagen en la ach la kar 411 bis aan te voran sin joch gebrin et keertje agus noitje Celsius ek ga de schar. Uitje va.
Agus sé sin bhhaine a nach maithe. Bíon láda sin na chéic seaachgúdan ach an drásta teofisrucha cóirsnach le rudaí Alistair McAleenan. Aiche bha. Féisgur me go bh háirtin agus fáilte ormh go súil ile ina hadal an sa scídan ac féin. Siad a bheith sin sláintin táiseach, is gas buíoch rúna víris bheith grún frogram an scríneigh ar an cúd dhé. A char an dachas cúdtin a siad a sin seo a háist i dais. Na measc na bis i tíigh bí scríneigh bhrollaigh bh háiseach na havías. Bí únad scríneigh siúil an sa hélan na níir bh navías i dhís cúteach. Hanna déchtichin in áiricha is na jiffer áitechan go bhí dul an únad, Dín lorach ina mí an sóisialta ag siad a bheith sláinte na nilan siar, agus ar an lorach líneachcha wihb.scot.nhs.uk. Iar tuigh fis cúteach le bhí cúd fón go a neonaí a hún i céhéad, i sia a trí, i seach a neonaí i córg, i céhéad a hún i sia. Agus fis man na tachars go náisianta iad nhsinform.scot. Ha Macmillan Cancer Care a tafhinn siadahis is an dúine le ailse a chuteach ag tín tan ná me seo. Se seo siadahis telefón buddy, be chum an breindaineach, uad ga seachgain is an suasí dusan seachgain, is an dúnú cínteach nach éimta neach san bí tín tran dúlan seo as ionistaic. Ha tuigh fis ir lárach lín agus ina míran sóisialta ag Macmillan Cancer Support. Tuigh fis muna ha dolanist. Ha cuman eachtarí bhara is bhaachtarsa ar a nach bíad foscailte an bliana éitiúd is gas buaí COVID in Nigeria. Go mí arsnach beachcha fé féthú go fichiid agus fichiid sa hún is an feintar na dorsan achgasan a dhíist. Agus be tachart is ciúil an ar leine náhaich na cuman galig hrontó go bhí sealt an céala ar leine. Bhí seán nach leud is dé míon éicheir metante saharne ar éir an uair an alapa, be tuigh fis an dhéin ina míon an sóisialta achgasan. Ach cínteach go bhí sár chéala an sin díone bhí suas animach. Sinna bhúmsa is an éiche ile, bhí mé hín agus an gáirte skip an naachcan an lá i dais in náich ag seach uadan. An drásta gotá, cos sannach fudí sibh cálainn ar BBC Alapa is an feichin na Harbhí dul is stay mar sin lei.